مردک 5 minut toqat که پیش تمه رسم اخی هم 5 1 minut پس پیش تمهشم بیست اخی اینه کجا دایی وزی ما پیشت بیام اینه کارم بوچیدم موسرا برده استفادم که یک از گریف برد اینه پیشت بیام کجا دایی خاله که شغلی آفین برای این kamera راستش ما بکار نمیمونه یا любой نغمه میوه подростковом возрасте Вера Галушка, именно так звучит девичья фамилия певицы, занималась гандболом, баскетболом, карате, художественной гимнастикой, но тоже сложно представить то, что обворожительная красотка, четырежды признанная самой